गुड मर्निंग बंधुरा तुम्हारे सबाइके जानाई आमार आजकेर नतून ब्लगे आंतरिक शुभेच्छा। आशा करछि तोमरा सबाई खूब भालो आछो, आमिओ भालो आछि एबं आजकेर एई सुंदर सकाले आरो एकटी नतून भिडियो निये आमी हाजिर हयेछि तोमादेर काछे। प्रतिदिनेर मतोई आजकेर ब्लगटा तोमादेर भालोई लागबे एई आशाय शुरू करछि आजकेर दिनेर गल्प। तो आर देरी ना करे चलो शुरू करा जाक। गतकाल पर्यन्त तोमरा जेटुकु देखेছো जानोई हयतो बाड़ीते जारा अतिथि एसेछिलेन तारा सबाई आजके सकाले फिरे गेछेन। ताई आजकेर दिनटा तुलनामूलकभावे अनेकटाई निरिबिली आर काजेर चाप एकटू कम। आमरा बाड़ीते जे कजन थाकी ताराई शुधु रयेछि, ताई आजके रान्नाओ हबे खूबई सादामाटा। हाथ पातला एकटूखानी झोल आर किछु सिद्ध बानाबो। सकाले घुम थेके उठे सोजा चले गिয়েছিলাম ठाकुर घरे। एकटू समय निये ठाकुरेर सेवा करलाम, किछुक्षण एकान्ते निजेर संगे एबं ईश्वरेर संगे काटालाम मनेर शांतिर जन्य। निजेर इच्छागुलो पूर्ण होक एई प्रार्थना जानालाम ठाकुरेर काछे। ठाकुर घरे किछु शांत मुहूर्त काटानोर पर चले एलाम आबार बेडरूमे। तोमरा जारा नियमित आमार ब्लग देखो तारा निश्चयई जानो ठाकुर घर आर बेडरूम एई दुइटो जायगा जदि गुछानो ना थाके ताहले आमार एकदमई कोनो काजे मन बसे ना। ताई ठाकुर घर थेके एसे सोजा चले एलाम बेडरूमे और एकेबारे भालो करे गोछगाछ करे निलाम। घर गुछिए राखले मनटाओ जेमन फ्रेश थाके तेमनई काज करार एकटा आलादा उद्दीपनाओ चले आसे। आजके सकाले अवश्य एकटू देरी करे घुम थेके उठेछि। कारणटा खूबई साधारण, आमरा गतकाल एकटू देरीते घुमिয়েছিলাম ताई सकालेर घुमटा एकटू लम्बा हये गिয়েছে। आमी साधारणत सबार आगे उठे पड़ी, तारपर धीरे धीरे तोमादेर दादा भाई और आमार छेले ओठे। बाकी काजगुलो एकटू परेও करा যায়, किन्तु बिछानाटा गुछिए ना राखले आमार खूब अस्वस्ति हय। ताई घुम थेके उठे सबार आगे बेडरूमटा गुछिए निয়েছি भालो करे। घरटा भालो करे गुछिए नेওয়ার पर एबार समय रान्नाघरे जाওয়ার। भाबलाम रान्नाटाও ताड़ाताड़ी सेरे फेली, कारण रान्ना जदि देरी करे शुरू हय ताहले एकेबारे बेला गड़िয়ে যায়। और बेला गड़िয়ে गेले किन्तु आमार मध्य सेई काजेर एनार्जिटा आर थाके ना। आमार सब समय मने हय सकाल सकाल जत काजगुलो कमप्लीट करे फेला जाय ततई मन भालो थाके और काजेও एनार्जी थाके अनेक बेशी। रान्ना जदि समय मतो हये जाय ताहले बाकी दिनटा अन्य दरकारी काजे दिते पारी, नइले साराटा दिन शुधु रान्नाघरेर मध्येई केटे जाय। ताई भाबलाम आर देरी ना करे सरासरि रान्नाय लेगे पड़ी। रान्नार काजटा सेरे एकटू आराम करते बसेछि तो ठीक तखनई हठात् करे आकाशटा एकेबारे घन करे कालो हये गेल। भाबलाम बुझि एखोनी झड़ नामबे, और सेई भावना सत्यि करे हुट करेई नामलो एकेबारे सजोरे बृष्टि। भाग्यिस आमार सब काज आगे थेकेई सेरे रेखेछिलाम, ना होले एई बृष्टिर मध्ये बासन सामलाते अन्य कोनो काज करते हले एकेबारे भिजेई जेते हतो। तखनई मने हलो ताड़ाताड़ी काज ना सारले एमनटाई हय। এই তো আমি সকাল সকাল সব গুছিয়ে নিয়েছিলাম বলেই এখন নিশ্চিন্তে উপরের বারান্দা থেকে বসে এই বৃষ্টির সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে পারছি। চারপাশের গাছগুলো যেন বৃষ্টিতে ভিজে আরও বেশি সবুজ হয়ে উঠছে। মাটি একটু কাদাময় হলেও গাছগুলোকে দেখলেই মনে হচ্ছে যেন ওরা হাসছে, আনন্দ করছে এই হঠাৎ বৃষ্টিতে। ভাবলাম আজকের এই মুহূর্তটা যদি আমি সকাল সকাল কাজগুলো সেরে না ফেলতাম তাহলে হয়তো এই শান্তি, এই প্রকৃতির আনন্দ উপভোগই করতে পারতাম না। তারপর অনেক দিন পর আজকে মাথায় একটু তেল দিলাম। যদিও এখন বর্ষাকাল চলছে তবুও মাথার অবস্থা এমন হয়েছিল যে আর না দিয়ে থাকা যাচ্ছিল না। চুলগুলো উস্কো খুস্কো হয়ে গিয়েছিল। শ্যাম্পুর পর চুল সবসময় চোখে মুখে এসে পড়ছিল এই গরমে। তাই ভাবলাম আর না, একটু তেল দিয়ে স্নানটা সেরে ফেলি। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের দিনের ছোট্ট একটি ব্লগ। আমার দৈনন্দিন জীবন থেকে কিছু মুহূর্ত, কিছু গল্প, কিছু বাস্তব অনুভব। বন্ধুরা, আমার এই ছোট্ট ভিডিওটি কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না আর পাশে থেকো সব সময়। আজকের মতো এইটুকুই, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে।